संसार ए संसार गोटे बढ़िला नई जीवन गोटे दतरा ना ताको कूले लगेबा चाहिए नाउरिया कात भिड़ी भिड़ी हालिया हो जाए सीना तथापि ना कूले लगे पूर्व मझी नई बुड़ी जाए ठीक जमीती आज मो संसार मझी नई बुड़ी जाए माँ तम ना चित्रलेखा हाँ हेले आपण किए मु जने हतभागिनी माँ मधुबाबू घर को जाइली सेठू सब कथा शुणी बहुत आशा नहीं मु तुम पाखक आसी कहतु मु शुणिली तुम वकिलाती कर तुम पाखे लाइसेंस भी अच्छी ठीक शुणुंट आपण आ खूब शीघ्र मु मो वकिल जीवन प्रथम केसटा टेक ओवर करने जाऊँगी से केसटा हूँ मो स्वामी को मर्डर केस मु मो जीवन को बाची लगे केस लड़ी आमती हेले मत केस जितवाक हम कारण ये केस पर निर्भर करुच्ची मु मो स्वामी स्त्री ना प्रेमिकर प्रेमिका माने मो स्वामी हत्याकारी को फांसी खुंडे न झुलेबा पर्यंत मो संग्राम जारी रहिबो। हाँ 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 मु तो से तुम पाखक आसी किछि बुझी पालिनी मु तुम गोटे जिनिस मागिबी मते दब कौ जिनिस मो पुअर जीवन माने माने ढाउची तू जहाँ को भल पाउथलु से मोहित होची विशाखार पुओ माँ माँ मो कथा टिके सुन विश्वास कर मो पुओ केबे भी मଣିଷ मारी परिबनी से माने मो पुओ को फसई देइचंदी तमे मो पुओटा को बंचई दियो माने तमे कहछो तम पुओ को मु क्षमा करि देबी कोर्ट केस उड्रो करि आनी तमे भी तो जने स्त्री तम स्वामी को जदि किए मारी दे थांता ताहले तमे कोन ताको क्षमा कर दे थांतो आमे तो मन कथा बुझी पारछ रे बा तथापि दिने मो नाती की तू भल पाउथलु तू कोन ताको चिन्हिनु तू कोन विश्वास करछु मोहित तो स्वामी मर्डर करछु सब विश्वास साक्षी प्रमाण मिल सारा परे आ अविश्वास प्रश्न उठुची कोठु जानतु निज पोपाई वकील जोगाड़ करंतु मोर जा कहबा कथा मो कोर्ट रे कहबी। माँ सुनी जाओ माँ तुम एमती मुह फेरे चली जाओनी आज गोटे हतभागिनी माँ ता पुअर जीवन तुमको कानी पते भिक मागुची दियो माँ मो पुअर जीवन मते भिक करे देई दियो लेखा दियो माँ को गोटे दुर्दांत अपराधी मो जई की मर्डर करिछि मो झिया को विधवा सजाई रहिछि तू ताको फांसी गुंडे झुले दे लेखा तू मते न्याय दे मो भी तते कानी पते भिक मागुची नहीं मु पारिबिनी मु काहरी को किछि भी को दे पारिबिनी काहे कि ना मु तो नीचे गुटे भिकारुनी मु काहे को बाकी भी को देबी चेचे आपण तो जने एक सर्विसमैन न्याय अने बाबत रे मोट आपण को अधिक धारणा थिबो आपण मते कहतु चेचे मु एबे कोन करबी मु को मार धार मरिबी आपण मते आशीर्वाद करी कहतु चेचे मु एबे कोन करबी मु एबे से दिन कुरुक्षेत्र युद्ध पूर्व महामानी दुर्योधन गांधारी को पाखरे राज्य जयर आशीर्वाद भिक्षा करथिले से दिन गांधारी कहिथिले गुरुपति घेर आशीष मोर जननी मरा भय अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्म हेउ जय आज मु तमे सेही आशीर्वाद दउची अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्म हेउ जय आर नमस्कार नमस्कार हायर ऑफिसर जदि लोअर ऑफिसर मान को कंट्रोल न करि पारलो तार तमे की ऑफिसर सर आपण चाकीर प्रथम दिन देखा को आसली तुम देह को खाकी ड्रेसटा केमिति लागुची सब आपण को देलो सर होम मिनिस्टर को पाखरे आपण लबी कर नथिले मु कोले चाकरीटा पाई थांती गोटे पुलिस चाकरी आ पुलिस के ना मो बन जाकी हाँ गुंडा फुंडा आइदिले मु ताको एई थाना काई पठाई तमे जानिचो नाइ सर से कथाटा जानि पारि ना एई थाना अंडर मोहित चौधरी केस एमिति स्ट्रांग चार्जशीट दबो सेटा को जेमति फांसी छाड़ी कोन नाही श्योर सर सेटा फांसी पाइबाटा सुनिश्चित आपण एत गोटे कथा जानि नांती सर मोर रहितो मीर मान सिंह स्त्री आई मीन मो भाउजो से लॉ पास करचंती एवं ताको स्वामी रो केसटा निजे लडुचंती तो माने तुम भाउज भी आम दल लोक ना पूरा पूरी ओलटा सर माने सर सर कथा कौन कि से टोकीटा ऊपर मो भणजार नजर थिला से तो मेहर के बाहे गला मेहर अब मरी जाई तेणु मो भणजा चाहूची भाउज को बाब हां सर मो भाउज विषय टेक्निक खबर रखिया पई मु लोक फिट को रखीची हाँ सर से होची मो भौणी असीमा मो झियो असीमा खबर पठेची
ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ ଏବେ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥାନା ଭିତରେ ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ୟେସ୍ ସାର୍। ହବ ଆଜି ଏଇ ଥାନା ଭିତରେ ତମ ଭାଉଜ ସହିତ ତମର ବାହାଘର ହବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏ ଭଣଜା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ବଦଳିଗଲା। ପୋଲିସ ଚାକିରି ବାହାଘର ମୁଁ ଚାଲିଲି ଫୁଲମାଳ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ମନ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେନି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିଦେବି ସାର୍। ମାନେ ମୋ ଭାଉଜ ପୁରା କାଚ ମାର୍କା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପରା ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ତା ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚଉଠି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଗାର୍ଡରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ ତାପରେ ମତେ ଦେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଭୋଗ ଭାବି ପାଇ ନେବି। ଆଉ ସାର୍ ମୋ ଭାଉଜ ବୋଧେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କନଭିନ୍ସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ବାସ୍। ଅଫିସର ଆରେ ଏ ଥାନା ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛ। ଭଲ 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 ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇ ତମେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏ ସମାଜରେ ମଣିଷ ମୁଖା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଡାହାଳ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତମ ମାଂସକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେନି କି ଜାଣେନି। ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଆପଣ କିଏ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ତମର ଲେଖା ତୁ ଲେଖା କୋଉ ଲେଖା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲେଖା ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ ଚିତ୍ରଲେଖା ମାନସି। ବାପା 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 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନର ହାତ ଧରି ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖାଏ। ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମଜବୁତ ଛାତଟି ହେଇ ସନ୍ତାନକୁ ସାହାରା ଦିଏ। ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ତ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଳି ଚଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ବାପା ହେଲେ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ପାପ କରିଛି। ମୁଁ ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦେ ଅଭିଶାପ ଦେ ମା ହେଲେ ଯାହା କରିଛି ସବୁ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ତମମାନେ କେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ ଖୁସିରେ ରହିବ ବାପ ହିସାବରେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଭୁଲ ହୁଏ ମହା ଭୁଲ। ମୁଁ ସେଇ ମାର ଝିଅ ଯିଏ ମତେ ଶିଖେଇଛି ପର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି କେବେ ନିଜ ସଂସାର ସଜାଡ଼ି ହୁଏ ନା। ଦେଖ ମତେ ଭଲ କରି ଦେଖ ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା। ତମେ ଦିନେ ତମ ବନ୍ଧୁକୁ ମାରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଥିଲ। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତମ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଯାଇଛି। ତମ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରିବିନି। କାହିଁକି ଶୁଣିପାରିବି? କିଛି ଶୁଣ ପର ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଗଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଲେଖା ବନ୍ଦ କର। ହେଲେ ନିଜ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଗଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିଛି କହ। ପର ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଗଲେ କିଛି ଫରକ ପଡେ ନା। ଲେଖା ତୁ ବନ୍ଦ। ହେଲେ ନିଜ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡେ ନା। ଲେଖା ତୁ ବନ୍ଦ କର। ସଂସାର ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ବଢିଲା ନଈ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦଦରା ନା। ତାକୁ କୂଳରେ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇ ନାଉରିଆ କାତ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଯାଏ ସିନା। ତଥାପି ନା କୂଳରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ ଯେମିତି ଆଜି ମୋ ସଂସାରଟା ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମା ତମ ନା ଚିତ୍ରଲେଖା? ହଁ ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଜଣେ ହତଭାଗିନୀ ମା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଓକିଲାତି କରିଛ, ତମ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଅଛି। ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମୋ ଓକିଲ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କେସ୍ଟା ଟେକ୍ ଓଭର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କେସ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲକି ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବି। ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଏ କେସ୍ ଜିତିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଏ କେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକା। ତା ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡରେ ନ ଝୁଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ହଁ 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 ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ମତେ ଦବ? କୋଉ ଜିନିଷ? ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ। ମାନେ
ମାନେଟା ହଉଛି ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ସେ ମୋହିତ ହଉଛି ବିଶାଖାର ପୁଅ। ମା ମା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ପୁଅ କେବେ ବି ମଣିଷ ମାରିପାରିବନି। ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରି ଆଣିବି। ତମେ ବି ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ।